السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ہیں طلبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اس سے پہلے ہم لوگ اسم فعل حرف
जुमले के अज्जा जो होते हैं, इनमें से इसम की तारीफ हम पढ़ चुके हैं, फ़ेल की तारीफ हम पढ़ चुके हैं, हर्फ की तारीफ हम पढ़ चुके हैं, फ़ाइल और मफ़ूल किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप पढ़े थे हम लोग ना। इसम की मिसालें भी आप पढ़े हैं। इसम किसे कहते हैं, किसी चीज़, जगह या किसी इंसान के नाम को इसम कहते हैं। इसकी मिसालें भी हम लोग पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़ेल कहते हैं जिससे किसी ज़माने का इल्म हो। फ़ेल ऐसा कलिमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें ज़माना भी पाया जाए, चाहे वो फ़ेल माजी हो या फ़ेल मुज़ारे हो या फ़ेल अमर हो। यानी कोई काम किया गया हो तो वो पास्ट में किया गया होता है या प्रेजेंट में काम चल रहा होता है या इन फ्यूचर काम होता है, फ्यूचर में काम होने वाला होता है, तो ये फ़ेल है। इतनी चीज़ें फ़ेल, इसमें फ़ेल, हर्फ जो है ऐसा कलिमा है जो सेंटेंस में वजाहत के लिए, किसी भी चीज़ की मज़ीद वजाहत के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे, इसम और इसम, फ़ेल, हर्फ। इसी तरह फ़ाइल की मिसालें भी हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि फ़ाइल किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है, ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है, और अकला ज़ैदुन में अकला, मोहम्मदुन में मोहम्मद फ़ाइल है। तो फ़ाइल भी हम लोग देख चुके हैं, ज़रबा ज़ैदुन। और इसी तरह मफ़ूल भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, इंशाल्लाह याद होगा आप लोगों को। मफ़ूल कहते हैं जिस पर काम किया गया हो। मफ़ूल ऐसा सेंटेंस जिसके ऊपर ऐसे पर्सनालिटी या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई काम किया गया हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़रबा ज़ैदुन, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। रिवीजन करेंगे 5 मिनट, उसके बाद असल जो आज का लेसन है वो स्टार्ट करेंगे, जब तक दूसरे स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ज़रबा ज़ैदुन मोहम्मदन, मोहम्मदन, ज़ैद ने मोहम्मद को मारा। तो इसमें ज़रबा फ़ेल है, ज़ैद फ़ाइल है, मोहम्मदन ये मफ़ूल है। ज़रबा ज़ैदुन मोहम्मदन में मोहम्मदन मफ़ूल है। इसी तरह कतबा मोहम्मदुन, मोहम्मदुन, कतबा मोहम्मदुन रिसालतन, रिसालतन के माने होते हैं मैसेज, किसी चीज़ का मैसेज। मोहम्मद ने एक मैसेज लिखा, टेक्स्ट किया, मोहम्मद ने एक पैगाम लिखा। रिसालतन के माने पैगाम, खत लिखना जिसको कहते हैं उर्दू ज़बान में खत लिखना, और अरबी में कतबा मोहम्मदुन रिसालतन। तो कतबा फ़ेल है, मोहम्मद फ़ाइल है, रिसाला ये मफ़ूल है। ये मिसालें हैं हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसका एक्सरसाइज भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमें इस मर्तबा जो पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, पहले इसमें इशारा पढ़ेंगे, इसमें इशारा, फिर उसके बाद जो है मौसूफ सिफत है ये पढ़ लेंगे। तो ये इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी जी, इतनी चीजें समझ में आ गई ना? इसमें फेल, इसमें फेल, हर्फ, और उसके बाद जो है फाइल और मफूल, ये कुल 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे जो है अब हम लोग इसमें इशारा, इसमें इशारा किसे कहते हैं? हर ज़बान में कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो मखसूस चीज़ों की तरफ निशानदही करते हैं, चीज़ों की तरफ निशानदही करते हैं या इंसानों की तरफ निशानदही करते हैं या मकान, जगह की तरफ निशानदही करते हैं। तो हर ज़बान में
یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، جس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں. ایسی اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ بعید کے لیے. تو آپ لوگ یہ لکھ لیں پہلے، اس میں اشارہ جو ہے، اس میں اشارہ کسی کہتے ہیں. اس میں اشارہ کسی چیز، کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے یہ اسما، یہ اسما جو ہے یہ پلورل ہے اسم کا، اسم سنگولر ہے، اسما پلورل ہے. یہ اسما استعمال ہوتے ہیں. لکھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ دیکھیں، اس میں اشارہ کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے یہ اسما استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم جو ہے یہ مفرد ہے یعنی سنگولر ہے، اور اسما یہ جمع ہے، اسما جمع ہے. تو اتنا سب لوگ تعریف لکھ لیں. جب تک تعریف آپ کو نہیں پتا ہوگی کسی بھی چیز کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تعریف لکھ لیں، اس کے بعد پھر مثالیں ہم لوگ دیں گے. یہ اتنا لکھ لیں، اس میں اشارہ کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف نشاندہی کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی کی طرف پوائنٹ کرنا، وضع، کسی کو خاص مراد لینا، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا لکھ لیں. مثلا ہذا طالب، یہ طالب علم ہے. ہذا طالب، یہ طالب علم ہے. ہذا ولد، ہذا ولد، سمجھ رہے بات؟ یہ لڑکا ہے. ہذا مسجد، ہذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہذا مسجد، یہ مسجد ہے. تو ہذا یہ اس میں اشارہ ہے. ہذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ہذا طالب، ہذا ولد، ہذا مسجد، ہذا باب. کوئی بھی سینٹینس آپ کہہ سکتے ہیں. ہذا کیا کہہ رہا تھا میں؟ باب، ہذا باب، ہذا کرسی، ہذا کرسی. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ. اب دیکھیے یہ اسم جو ہے ہذا، اس کو دیکھیے یہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ طالب علم کی طرف. یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ طالب علم کی طرف. کہ یہ ولد، یہ لڑکا ہے. یہ ہذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہذا باب، یہ دروازہ ہے. ہذا کرسی، یہ کرسی ہے. تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ چیز کی طرف. اوپر کیا ہے؟ انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور نیچے چیز کی طرف. تو اور کون سی چیز بچی ہے؟ جگہ. ہذا بلد، یہ شہر ہے. ہذا بلد، یہ شہر ہے. یا ہذہ قریۃ، یہ قریہ ہے. ہذا ملک، یہ ہذا ولایت، ہذا ملک. یا ہذا بلاد، یہ بلاد ہے، شہر ہے. ملکن جو ہے ملکیت کے معنی میں آتا ہے، ملک کے بجائے ہذا بلدن کہیں یا بلادن کہیں، یا جو ہے ہذہ قریۃن کہیں، ہذہ منطقۃن کہیں. تو اتنا سمجھ لیں یہ اس میں اشارہ ہے. ہذا، یہ اس میں اشارہ ہے. ہذا جو کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے. چیز کوئی بھی ہو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو، لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو. تو یہ جو ہے کسی
چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اشارہ کسی چیز جگہ یا انسان کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے اسما استعمال ہوتے ہیں. یہ اسما دیکھیے میں نے یہاں پر جمع استعمال کیا ہے, یہ اسما استعمال ہوتے ہیں. کیوں جمع کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہادہ جو ہے یہ سنگل, یہ واحد ہے. اس کی جمع جو ہے اس کے تسنیہ بھی آتی ہے اور جمع بھی آتی ہے. تسنیہ ہادانی, ہادہ سنگل ہے, ہادہ ہادانی, ہادانی طالبانی, ہادانی طالبانی, ہادانی ولدانی, ہادانی ولدانی, یہ دو لڑکے ہیں. ٹھیک ہے. ہادانی کرسیانی, ہادانی کرسیانی, یہ دو کرسیاں ہیں, یہ دو لڑکے ہیں, یہ دو طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. ہادانی مسجدانی, یہ دو مسجد ہیں. ہادانی مسجدانی. ٹھیک ہے. تو اتنی بات معلوم ہو گئی. اس میں اشارہ کسی چیز جگہ یا انسان کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہادہ, ہادہ ولدن, ہادہ طالب, ہادہ کرسی, ہادہ بلدن, ہادہ بابن, یا آپ جو بھی اس طرح سینٹینس بناتے چلے جائیں. اور یہ جو ہے واحد ہے, اس میں اشارہ واحد ہے ہادہ. اور اس کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تسنیہ جو ہے ہادانی, یہ دونوں, ہادانی یہ دو, ہادانی کا معنی ہوتا ہے یہ دو. ہادانی طالبانی, ہادانی ولدانی, ہادانی کرسیانی, تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اچھا اس میں جمع ایک ہوتا ہے ہا اولائی, ہا اولائی, دیکھیں ہا اولائی, ہا اولائی طلابن, طلابن یہ جمع ہے, یہ سب طلبہ ہیں. ہا اولائی طلابن, ہا اولائی اولادن, ہا اولائی اولادن, اولادن یہ سب لڑکے ہیں. ولدن سنگل, ولدانی تسنیہ, اور اولادن جمع, یہ سب لڑکے ہیں. ہا اولائی اولادن, ہا اولائی اولادن, ہا اولائی رجالن, یہ سب لوگ ہیں, یہ سب مرد ہیں. ہا اولائی رجالن, رجل واحد ہے, جمع رجالن. ہا اولائی رجل واحد ہے, ہا اولائی اس کا جمع ہے ہا اولائی رجالن. ٹھیک ہے. اور ہا, اور اس کے علاوہ جو ہے ہادی کراسی, جو ہے ہا اولائی کراسی نہیں آتا, ہادی کراسی آتا ہے, ہادی کراسی آتا ہے. اس کا ایک الگ قاعدہ ہے, آگے میں بتاؤں گا. اس لیے کہ غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. ہادی کراسی, ہادی کراسی. یہ اتنا اوپر کا یاد رکھ لو, ہا اولائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہادہ, ہادانی, ہا اولائی, یہ تین چیزیں لکھ لیں آپ لوگ. ہادہ, ہادانی, ہا اولائی. ہادہ ولدن, ہادانی کرسیانی, ہادہ ولدن, ہادانی طالبانی, ہادانی بلدانی, ہادانی بابانی, اور ہادانی کرسیانی, ہادانی مسجدانی. ٹھیک ہے. یہ اتنی چیزیں لکھ لیں. اس میں اشارہ واحد تثنیہ جمع, واحد تثنیہ جمع. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. کوئی اگر بنانا چاہے سینٹینس تو اس کے اوپر دوسرے سینٹینس بنا سکتے ہیں آپ. کوئی ایک دو بنائیں, ہادہ کا کوئی بنائے, ہادانی کا کوئی بنائے, ہا اولائی کا کوئی بنائے. جی ہازانی مطلب صرف 2 پرسنس کے لیے یوز ہوتا ہے کیا؟ ہاں بالکل, 2 پرسنس کے لیے. ہادانی طالبانی, یہ 2 سے زیادہ, 3 یا اس سے زیادہ ہو گئے تو ہاؤلائی یوز ہا کریں گے اولائی, کیا؟ اس کے بعد ہا اولائی آئے گا. مور دین 2. ہاں مور دین 2 ہو تو ہا اولائی استعمال. صرف ایک ہے تو ہاضا, اور ہاں صرف 2 ہے تو دو ہادانی, رہے تو ہاضا, 3 ہے 2 تو سے ہا بڑھ کے اولائی. ہوں گے تو ہاؤلائی. ہاں 3, 4, 5, 10 جو بھی ہو ہا اولائی. اوکے. اچھا
कोई एक सेंटेंस बनाए, हादा का सेंटेंस बनाए कोई, हादा के साथ कोई भी एक जोड़ दे। आप लोग जो पीछे पढ़े हैं, घोड़ा पढ़े हैं और जितने अल्फाज माने आप पढ़े हैं वो फर्स्ट सेकंड लेसन में, उसमें से कोई एक मस्जिद हो, दरवाज़ा हो, या जो है टीचर हो, या जो है कुछ जानवरों के नाम घोड़ा है, या जो हादा है हादा तबीबुन। हादा तबीबुन, अच्छी बात माशाल्लाह, हादा तबीबुन। और कोई बोले दूसरे, माना क्या इसका, हादा तबीबुन, हादा ये तबीबुन, डॉक्टर है। हाँ ये डॉक्टर है। और कोई दूसरे, और कोई बनाए? अच्छा इसका तस्निया बना सकते हैं, हादा तबीबुन ये दोनों वाहिद है, इसका तस्निया बनाए, तो बना सकते हैं कोई? हादानी तबीबानी। माशाल्लाह, हादानी तबीबानी, ये दो डॉक्टर हैं। बस उसके आखिर में अलिफ और नून बढ़ा देना है, अलिफ और नून बढ़ाना, ये बात याद रखें। तस्निया बनाने के लिए अलिफ और नून बढ़ाना होता है। तालिबुन से तालिबानी, वलदुन से वलदानी, कुर्सियुन से कुर्सियानी, मस्जिदुन से मस्जिदानी, बलदुन से बलदानी, अलिफ और नून बढ़ाना होता है। तस्निया बनाने के लिए जो है अलिफ और नून बढ़ाना होता है। ये बात आप लोग याद रखें, ये कायदा याद रख लें, ठीक है। तो अब कोई और बनाए, हादानी कोई और दूसरा, बाबुन से बनाए कोई हादानी, इसमें 569 ये बनाए। शेख हादानी बाबानी होगा क्या? हाँ हादानी बाबानी, हादानी बाबानी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। मुअल्लिमुन, टीचर को मुअल्लिम कहते हैं, इसके ऊपर कोई बनाए, तस्निया का सेगा बनाए, हादानी मुअल्लिमानी। हादानी मुअल्लिमानी, हादानी मुअल्लिमानी माशाल्लाह। अच्छा मस्जिद उनसे कोई बनाए, हादानी मस्जिदानी। हादानी मस्जिदानी। तो ये जो है तस्निया का सेगा है। हादानी ये भी तस्निया के लिए आता है, और मस्जिदानी ये भी दो है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इसमें इशारा किसी चीज, किसी जगह या किसी इंसान की तरफ इशारा करता है। और ये इसका वाहिद जो है हादा है, तस्निया हादानी है, और जमा हाउलाई है, हाउलाई, हाउलाई औलादुन, हाउलाई तुल्लाबुन, हाउलाई हाउलाई मुजतहिदूना, हाउलाई अतिब्बा, हाउलाई जो है इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए, रिजालुन। तो जमा बनाने का अलग अलग कायदा होता है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल तस्निया का तो मस्जिदन के लिए क्या यूज करेंगे हाउलाई में? मसाजिद, हाउलाई हादिही मसाजिद आएगा, हाउलाई नहीं आएगा, इसलिए कि हाउलाई जो है ये अक्लमंदों के लिए इस्तेमाल होता है। और एक कायदा है, गैर आकिल की जमा, लिख ले, मैं बोल देता हूँ, हालांकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी, बस सरसरी तौर पर एक मरतबा सुन कर रखें, याद करने की जरूरत नहीं। अगर याद रहा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी रहा तो कोई मसला नहीं, आगे आपको याद आ जाएगा। मैं अभी इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आगे दोबारा ये चीज आपके सामने आएगी तो फिर आसानी होगी आपको समझने के लिए। गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, हुक्म में आती है। जैसे मस्जिद जो है ये इंसान नहीं है, ये इंसान क्या बल्कि बिल्कुल हैवान भी नहीं है। इसके अंदर जो है अकल नहीं होती है, या जो है इसके अंदर रूह नहीं होती है। तो मसाजिद जब कहेंगे तो हादी ही मसाजिद कहेंगे, हादी ही मसाजिद कहेंगे। दूसरा कुर्सी, कुर्सी में जान नहीं होती, कुर्सी में जान होती है क्या? नहीं होती है, तो वहां पर क्या कहेंगे, हादी ही करासी, हादी ही करासी। इसी तरह हादी ही अबवाब, हादी ही अबवाबुन, ये सब दरवाजे हैं, हादी ही अबवाबुन। अच्छा ये वाहिद मुअन्नस, इसमें इशारा का मुअन्नस नहीं पढ़े हम लोग ना,
इसमें इशारा का मुअन्नस नहीं पढ़े ना, इतना चीजें आप पढ़े, अब हम लोग मुअन्नस पढ़ लेंगे। ये जो है देखिए एक बात याद रखिए, ये मुदक्कर के लिए आता है, हादा हादानी हा उलाई, मुदक्कर के लिए लिख लेंगे। शेख मुजक्कर यानी मेल और मुअन्नस यानी फीमेल ना? हाँ फीमेल फीमेल। जी शेख। हादा माने मेल के लिए, हादा हादानी हा उलाई, हा उलाई, ये सब ज़माइर, ये सब ज़माइर, ज़मीर कहते हैं इसको, इसमें इशारा ज़माइर भी कहते हैं या अस्मा इशारा भी कहते हैं। ये सब जो है ज़माइर किसके लिए? मुदक्कर के लिए, मुदक्कर मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक, यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता हादा बिन्तुन नहीं कह सकता, हादा बिन्तुन नहीं कह सकता, या कोई हादा इमरातुन नहीं कह सकता। क्यों? इमरातुन, बिन्तुन, तालिबतुन ये सब फीमेल है, ये सब फीमेल है। तो उसके लिए क्या आता है? हादिही आता है, हादिही, हादिही बिन्तुन, हादिही। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए, अच्छा तो वो ऊपर का पहले हम लोग ये लिख लिए कि हादा, ये हादा हादानी हा उलाई, ये मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है हादिही, हादिही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मुअन्नस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हादिही बिन्तुन, हादिही बिन्तुन ये लड़की है, हादिही तालिबतुन ये तालिबा है, हादिही तालिबतुन ये लड़की है, हादिही तबीबतुन ये फीमेल डॉक्टर है, हादिही तबीबतुन, तबीबतुन, ठीक है। हादिही बिन्तुन, हादिही इमरातुन, हादिही इमरातुन ये औरत है, हादिही इमरातुन ये औरत है, हादिही तबीबतुन, हादिही मुदर्रिसतुन, हादिही मुदर्रिसतुन, हादिही मुदर्रिसतुन। आई बात समझ में? हादिही मुहंदिसतुन, हादिही मुहंदिसतुन, क्या माना मुहंदिसतुन का? पढ़े आप लोग इससे पहले? इंजीनियर, इंजीनियर, हाँ इंजीनियर। इंजीनियर, हादी मुहंदिसतुन ये फीमेल इंजीनियर है। तो हादी जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और हादा जो है मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? हादी हातानी, हातानी हुन्ना, हादी हातानी तस्निया उसका होता है, हातानी बिन्तानी, हादी हातानी तालिबतानी, हातानी तबीबतानी, हातानी इमरातानी, हातानी मुदर्रिसतानी, हातानी मुहंदिसतानी। तो इस वजन पर आप जो दूसरी चीजें हैं ये सब ले जा सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई गैर आकिल की जमा है तो वो वाहिद ही के लिए इस्तेमाल होगी। गैर आकिल मसलन गैर आकिल किसी कहते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई मिसाल दे दीजिए उर्दू ही में से, उर्दू में कोई चीज बताएं जो गैर आकिल। कलम। कलम है, अच्छी बात माशाल्लाह। कलम है, इसकी जमा क्या है? अकलाम। तो क्या कहेंगे? हादिही अकलामुन कहेंगे। क्या कहेंगे? हादिही अकलामुन कहेंगे। देखिए कलम जो है गैर आकिल है तो इसकी जो जमा है अकलाम, तो अकलाम से पहले हाउलाई अकलामुन या हुन्ना अकलामुन नहीं कहेंगे बल्कि हादिही कहेंगे, हादिही अकलामुन कहेंगे, हादिही अकलामुन कहेंगे। क्यों? इसलिए कि इससे पहले एक कायदा मैं बताया आप लोगों को
غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے، یعنی اس کے لیے فعل لائیں گے تو بھی فعل لائیں گے، اگر ورب لائیں گے تب بھی مؤنث لائیں گے، اس میں اشارہ لائیں گے تب بھی مؤنث لائیں گے، اس کے لیے پروناؤن ضمیر کوئی لائیں گے تو بھی مؤنث کی لائیں گے. فار ایگزامپل انکسرت، انکسرت کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنا. انکسرت، انکسرت الاقلام، انکسرت الاقلام کیا معنی ہوگا؟ انکسرت الاقلام قلم قلم ٹوٹ گئے. قلم ٹوٹ گئے. تو دیکھیے انکسرت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اگر مذکر کا ہوتا تو انکسرا، انکسرا ہوتا، انکسرت نہیں آتا. یہ دیکھیے انکسرا، انکسر القلم، انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا، سنگل ہے تو قلم ٹوٹ گیا. لیکن اوپر اقلام جمع لا رہے ہیں نا ہم لوگ، اور وہی قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے. تو برحال ابھی اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اتنا آپ لوگ سمجھ لیں اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کسی چیز، جگہ یا انسان یا حیوان کی طرف اشارہ کرنے کو یا نشاندہی کرنے کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. اور اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہادا، ہادانی، ہا اولائی، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے ہادہی، ہاتانی، ہننا. ہننا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہا بھی استعمال ہوتا ہے، ہننا یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، آپ لوگ اتنا ذہن میں رکھیں، ہادانی، ہاتانی، اور جو ہے ہا اولائی ہوتا ہے، ہنا، ہننا بھی ہوتا ہے. اچھا تو ہادہی یہ سب قریب کے اشارے ہیں. اس میں اشارہ مذکر کے لیے، اس میں اشارہ مؤنث کے لیے. اس میں کوئی اگر کوئی شک ہو تو پوچھیں، پھر اس کے بعد دوسرا لیسن لے لیں گے ہم لوگ. کوئی بتا سکتے ہیں اس میں اشارہ کس سے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں اس میں اشارہ کس سے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اس میں اشارہ کی؟ کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسما استعمال ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کوئی مثال؟ ہاذا طالبن، یہ ہاذا لڑکا ہے، ہاں، ہاذا ولدن، ہاذا طالبن، ہاذا بابن، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. اور کوئی دوسرے بھائی بتائیں اس میں اشارہ واحد تثنیہ جمع کا صیغہ کیا ہے مذکر کے لیے؟ کوئی بتائیں واحد تثنیہ جمع. هذا هذا هذانی هؤلاء. ماشاء اللہ. ہادا، ہادانی، ہا اولائی، واحد جمع، واحد تثنیہ جمع. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا کوئی بھائی جو ہے دو قلم، اس کی کوئی عربی بنائے. دو قلم، هذان قلمان. ہادانی قلمانی، ماشاء اللہ. کوئی بھائی بتا دو دروازے، دو دروازے، کوئی بتائیں. هذانی بابانی. ہادانی بابانی، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. دو مسجدیں، دو مسجدیں، کوئی بنائے اس کا عربی. دو مسجدیں، هذان مسجدان. ہادانی مسجدانی، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا بہت ساری مسجدیں، کوئی بنائے. بہت ساری مسجدیں یا یہ بہت ساری مسجدیں. هذه مساجد. ہادہی مساجد، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. یہاں پر دیکھیے ہادہی لگائے ہم لوگ، کیوں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیوں لگائے ہادہی مساجد؟ حالانکہ مساجد مؤنث نہیں ہے، پھر بھی ہادہی لگا رہے ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل ہے شیخ. غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی جمع جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے، اس سے پہلے ہاتھ ہی لگائیں گے، چاہے وہ غیر عاقل کی جمع کوئی بھی ہو، چاہے وہ کراسات ہو، اقلام ہو، کاپی ہو، نوٹ بک ہو، طاولہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، دروازہ ہو، مسجد ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی چیز ہو، غیر عاقل ہے تو اس کی جمع واحد مؤنث کے ساتھ آئے گی. اس کا شیخ حکم جو ہے واحد غیر عاقل، غیر عاقل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھانے. عقل جس میں نہ ہو، عقل مند
इंसान ना हो, वाइज, अच्छा वाइज जो तो आदमी, मुजक्कर मुअन्नस हो जाता। हाँ, तो मुअन्नस के हुक्म में आती, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती, जिसमें अकल नहीं है, जिसमें अकल नहीं है। देखिए अब दरवाजा है, मस्जिद है, इसमें सब में अकल नहीं होती है, इसमें सब में अकल होती है क्या? नहीं नहीं। होती। तो इसलिए ये सब क्या है, गैर आकिल कहते हैं। आकिल, अकलमंद से, मैं लिख देता हूँ मैं, आकिल, आकिल, गैर आकिल, जिसमें अकल ना हो, जो अकल जिसमें ना हो, जो आदमी वाइज ना हो, अकल जो यानी जिसमें ये ना हो, अकल, हिकमत ना हो, अकल ना हो, तो उसके लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग में भी हैवान है, घोड़े, गधे, कुत्ते, ये सब जो एनिमल्स हैं ये भी गैर आकिल में जमा होते हैं, इसलिए कि इनको अकल नहीं होती है। इनकी भी जब जमा बनानी हो तो वाहिद मुअन्नस के हुक्म, वो भी वाहिद मुअन्नस आएंगे। फॉर एग्जांपल हादिही, हादिही क़ित्ततुन, क़ित्ततुन बिल्ली, क़ित्तुन के माने बिल्ली होता है, कैट। हादिही क़ित्ततुन, ये बिल्लियाँ, हादिही क़ित्ततुन, ये बिल्लियाँ। या इसके अलावा जो है और देखें, हिमारुन, गधा, हिमारुन गधा, तो क्या कहेंगे, हादिही हुमुरुन, हादिही हुमुरुन, हुमुरुन प्लूरल है इसका, हुमुरुन, हुमुरुन, हादिही हुमुरुन, ये सब गधियाँ, गधे, ये सब गधे। तो ये एनिमल्स में भी चूंकि अकल नहीं होती, इसके लिए भी इनकी जमा भी जब आएगी तो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आएगी। ठीक है, इतनी भी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को ना इंशाल्लाह। इसमें इशारा वाहिद के लिए हादा, तस्निया के लिए हादानी, जमा के लिए हाउलाई। ठीक है, और मुज़क्कर मुअन्नस, मुअन्नस के लिए हाद ही इस्तेमाल होता है, हाद ही, हातानी, हुन्ना। अच्छा, तो ये आज का इतना लेसन है। अब उसके बाद जो है इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाइद के लिए कि एक ये पढ़ लेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें, ताकि अगर ये अच्छी तरह समझ गए तो दूसरा लेसन लेने में आसानी होगी, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एक दिन में। शेख ये अब मतलब मुजक्कर के लिए हाजा, हाजानी, हाउलाई है, हाँ, और मुअन्नस के लिए हाजी ही, और उसके बाद ये हातानी, जो, हातानी, अच्छा हातानी, ठीक है, और हुन्ना, हुन्ना, ठीक है। जी, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें देखिए दो चीजें, जैसे हर जबान में इसमें इशारा करीब होता है, इसमें इशारा बाइद होता है। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब के माने होते हैं कोई जो आपके नियर बाई चीज हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए, करीब, आपके करीब जो चीज हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हादा इस्तेमाल होता है। कोई चीज दूर हो तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दाली का इस्तेमाल होता है, दाली का, दूर के लिए। ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका मस्जिदुन, ज़ालिका, बोले कोई एक, बाबुन, ज़ालिका बाबुन, ज़ालिका, और बोलिए कुर्सियुन। ऐसे आप बनाते चले जाए। हम लोग जो पहले क्या था, हादा शुरू में रखें, अब उसकी वजह ज़ालिका रखें। ज़ालिका तालिबुन, वो लड़का है। ज़ालिका मस्जिदुन, वो मस्जिद है। ज़ालिका बाबुन, वो दरवाजा है। ज़ालिका कुर्सियुन, वो कुर्सी है। ज़ालिका मिफ्ताहुन, ज़ालिका मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, वो क्या कहते हैं उसको, कुंजी का। ज़ालिका मिफ्ताहुन, वो की है, कुंजी है, मिफ्ताहुन। ज़ालिका नजमुन, हाँ, ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है, मिफ्ताहुन, ज़ालिका मिफ्ताहुन, ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। तो ज़ालिका शुरू में लगाएंगे तो वो, दिस, दैट, दिस, दैट, दैट
that star या जो है that chair, that key, that masjid, that student, that boy. तो हादा करीब के लिए, दालिका बाइद के लिए. करीब और बाइद किसे कहते हैं? करीब के माने नजदीक, बाइद के माने दूर. करीब के माने ये तो उर्दू में भी यूज होता है ना करीब. बाइद के माने होते हैं दूर. बाइद के माने दूर, लॉन्ग, फार, सो फार, ही इज सो फार. बाइद के माने दूर, करीब और बाइद. तो हादा इसमें इशारा करीब. हादा इसमें इशारा, हादा इसमें इशारा करीब के लिए. दालिका इसमें इशारा बाइद. बाइद के माने क्या होते हैं? दूर. दूर के. आई बात समझ में? हादा इसमें इशारा करीब है, ज़ालिका इसमें इशारा बाइद है. ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका मस्जिदुन, ज़ालिका बाबुन, ज़ालिका कुर्सियुन, ज़ालिका मिफ्ताहुन, ज़ालिका नजमुन, और कोई भी आप चीज लगा सकते हैं आगे. ठीक है. ज़ालिका जवालुन, ज़ालिका कासुन, ज़ालिका सहनुन, ज़ालिका कंप्यूटर, कोई भी चीज आप लगा सकते हैं. आई बात समझ में? हादा और ज़ालिका में फर्क है. हादा करीब के लिए और ज़ालिका बाइद के लिए. अच्छा, कोई भाई बताएं, मैं ये मिटा देता हूं इसको. वो दरवाजा है, वो दरवाजा, ये दरवाजा नहीं, वो दरवाजा है. कोई बनाए अरबी इसकी? ज़ालिका बाबुन. ज़ालिका बाबुन, अच्छी बात है माशाल्लाह. वो मस्जिद है, कोई बनाए? ज़ालिका मस्जिदुन. ज़ालिका मस्जिदुन, वो मस्जिद है. अच्छा, वो सितारा है. ज़ालिका नजमुन. ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है. अच्छा, वो लड़का है. ज़ालिका वलदुन. ज़ालिका वलदुन, वो तालिब इल्म है. ज़ालिका तालिबुन. ठीक है, वो ज़ालिका तालिबुन, वो तबीब है. अच्छा, वो डॉक्टर है. ज़ालिका तबीबुन. अच्छा, वो इंजीनियर है. ज़ालिका मुहंदिसुन. ज़ालिका मुहंदिसुन, वो टीचर है. वो टीचर है. ज़ालिका मुदर्रिसुन. ज़ालिका मुदर्रिसुन, अच्छी बात माशाल्लाह. तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है. ये जो बातें हैं सबको समझ में आ गई ना? पहली बात तो इसमें इशारा किसे कहते हैं हमने ये पढ़ लिया है. दूसरी बात, इसमें इशारा का वाहिद, तस्निया, जमा, ये अलग अलग फॉर्म में हो तो उसके क्या सीगे होंगे वो हमने पढ़ लिया. तीसरा आकर जो है मुदक्कर के लिए हादा, हादानी, हाउलाई. मुन्नस के लिए हादा की बजाय हादिही, हातानी, हुन्ना. अच्छा, और इसमें इशारा करीब के लिए हादा, और इसमें इशारा बाइद के लिए ज़ालिका. इसमें इशारा बाइद के लिए ज़ालिका. ज़ालिका. इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को इंशाल्लाह. ठीक है. इसमें कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं. क्लास का टाइम हम लोगों को कब तक है? आ, 9 बजे तक है शायद. बहरहाल हम लोग थोड़ा, हाँ बोलिए, इसमें किसी कोई डाउट हो तो, किसी कोई चीज पूछनी हो. शेख, ज़ालिका का तस्निया क्या होगा शेख? ज़ालिका का तस्निया जो है गालिबन तिलका, हाउलाई, हादा, तिलका, ज़ालिका, अल्लाह वालम, मुझे जहन में नहीं है फिलवक्त. मैं ये कल बोलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को. ठीक है. जी शेख. हादानी, हातानी, हाउलाई, हुन्ना. और इसका जो मुन्नस होता है तिलका होता है. तिलका तानी, तिलका तानी, और हुन्ना. दालिका
एक मिनट सर्च करता हूँ जब तक कोई ये देखिए कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो बना सकते हैं. कोई सेंटेंस बनाए. जितना पढ़े हम लोगों सबको समझ में तो आ गया ना. जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अमूमन जो है तस्निया बहुत कम इस्तेमाल होता है. मुफरद जो है वाहिद है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ذلك المفرد المذكر البعيد اسمه شامل. नहीं मुफरद और तस्निया के लिए वही दिया है. ज़ालिका वलदानी वो दो लड़के हैं. ज़ालिका तालिबानी वो दो तालिब इल्म हैं. एक दिया है उससे लेकिन उस फॉर्म से नहीं अलग है. किलाहुमा किलाहुमा किला दिया है. किलाहुमा तस्निया है वो दोनों. किलाहुमा तालिबानी. ये तो सेंटेंस मशहूर था लेकिन हाँ किलाहुमा तालिबानी किलाहुमा वलदानी ये बना सकते हैं तस्निया. किलाहुमा वलदानी वो दो लड़के हैं. किलाहुमा किताबानी वो दो किताबें हैं. किताबानी. ठीक है. हाँ उलाई. और इसकी जो जमा है हुम वो सब. हुम औलादुन हम औलादुन हम तुल्लाबुन हम तुल्लाबुन हम तुल्लाबुन हम रिजालुन ये जमा है. ठीक है. हम रिजालुन. वो जो माँ बाप के ऊपर आए थे वो उसी वही मतलब औ किलाहुमा तो वो ये और वही है. किलाहुमा हाँ बिल्कुल वही एग्जैक्ट. और किलाहुमा या उन दोनों में से कोई एक भी अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनकी खिदमत करो बोल करें. उनको उफ तक ना कहो. किलाहुमा किलाहुमा ये मुजक्कर के लिए. किल्ताहुमा मुअन्नस के लिए. किला व किल्ता. तिलका जो है तालिब से मुजक्कर के लिए का मुअन्नस है. का वो लड़की है. तिलका बिंतुन तिलका इमरातुन तिलका इमरातुन तिलका इमरातुन तिलका तालिबतुन वो लड़का है बोलने के बजाय जैसे दालिका वलदुन कहते हैं या तालिबुन कहते हैं वैसे तिलका तालिबतुन वो लड़की है. वो लड़की है. तिलका मुदर्रिसतुन तिलका तानी तिलका उसके बाद जो तानी तिलका मुदर्रिसतुन. ठीक है. तिलका इसका जमा जो है तानी. तानी वो दो लड़कियां. तानी बिनतानी तानी बिनतानी. शायद कंफ्यूज नहीं होगा ना आपको ज्यादा इसमें डीप में जाए तो या नेक्स्ट मर्तबा लेंगे लेसन. तानी मुहंदिसतानी मुहंदिसतानी वो दो इंजीनियर हैं. तिलका तानी तालिबतानी तानी इमरातानी तानी इमरातानी वो दो औरतें हैं. ठीक है. इतना देख लें.
اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ بقیہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ اگلی مرتبہ انشاءاللہ. تو یہ جو مشہور چیزیں تھی آج کی جو خلاصہ ہے اس کا بالکل یہی ہے کہ اس میں اشارہ کسی چیز جگہ کیا کریں کیا ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو. واحد اور تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث کے لیے آپ لوگ جو ہے جب پڑھائے تو اس کو لکھ بھی لیا کریں نوٹ کر لیا کریں اس کو اس لیے کہ صرف ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سنیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد 1 دن 2 دن کے بعد جو ہے پھر ذہن سے بات نکل جاتی اس لیے لکھ کر رکھے ہیں. لکھنا جو ہے 10 مرتبہ سننے سے بہتر ہے کہتے ہیں. ہاں تسنیہ میں الف اور نون سے سینٹنس بڑھاتے ہیں نا ہاں تو جمع میں کیسا بنے گا سینٹنس؟ اس کے لیے الگ الگ رول ہیں اس کے لیے اس طرح کو کوئی خاص نہیں ہے کوئی خاص اسپیسیفک قاعدہ نہیں ہے اس کے 2-3 قاعدے ہیں. ورڈ کو دیکھ کر جمع ہوتا ہے کہیں درمیانی ورڈ کو صرف یہ لگانے سے اگر نجمن اس کا کو بنانا اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. بعض ورڈز ایسے ہیں عربی کے اندر اس کے جیسے اہل عرب سے مروی ہے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے. کچھ قاعدے ہیں جن کے عربی قاعدے جمع بنانے قاعدے ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں. نجمن اس کا نجومن استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نے سنا ہے ویسے اس کو یاد کرنا ہے. 2-3 قاعدے ہیں وہ جمع بنانے کے معلم الانشاء میں انشاءاللہ بلکہ اسی دروس اللغہ کے اندر جو ہے آگے ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے تو ہم یہ لوگ. نجومن بنائیں گے تو حاضی ہی نجومن لکھیں گے نا؟ ہادی نجومن بولیں گے اس لیے کیا ہے نجومن جو ہے یہ غیر عاقل ہے نا. جی جی ہادی نجومن کہیں گے ہادی نجومن. ہادی نجومن آئی بس سمجھ میں. جی جی ٹھیک ہے شیخ آپ دل کا پھر تانی اور اس کا پلورل کیا ہوگا شیخ؟ ہننا. ہننا. جی شیخ جزاک اللہ خیر شیخ. اور کسی کچھ پوچھنا ہے؟ مردوں کے لیے جو ہے ہا اولائی اور ایک ہے اور اولائی کا ہا اولائی اور اولائی کا دونوں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہا اولائی اور اولائی کا بھی. ٹائم ہوگا کسی کچھ پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے پوچھیں یا پھر جو ہے کلاس کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہوگا نا ہم لوگوں کا. جی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ.